Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen, it's great to see you all. Okay, let me introduce ourselves from group 4 consisting of 1. Kristi Sabila, NIM SB20014, 2. Linda Parwati, NIM SB20015, 3. Martensi Yunita Luturmas, NIM SB20016, and the last Marsuka Yitni Purnamasari, NIM SB20017. Okay, my friend, in today we will explain material of writing goods application letter create CV. Writing a good CV, curriculum vitae. What is the CV? When you are looking for work, you need an attractive, clear, and memorable CV or curriculum vitae that show your potential employer all the skill and experience you have for the job. 2. Keep your curriculum vitae simple. It must be concise, easy to read, must sell you, and it must be tailored to what the reader is looking for. Ketika Anda mencari pekerjaan, Anda memerlukan CV atau daftar riwayat hidup yang menarik, jelas, dan mudah dimengerti, yang menunjukkan kepada calon atasan Anda semua keterampilan dan pengalaman yang Anda miliki untuk pekerjaan itu. Jaga agar kurikulum vitae Anda tetap sederhana, itu harus ringkas, mudah dibaca, harus dapat menjual Anda, dan itu harus disesuaikan dengan apa yang dicari pembaca. What the CV? The CV and letter principle apply to all career moves. Having a good CV is essential for full-time job, part-time, internal, external, promotion, new jobs, career change, internship, and work experience placements wherever an employer or decision maker is shortlisting or interviewing or selecting applicants. 2. Shortlisted and successful candidates are invariably the people who provide employer with the best CVs and best covering letters. Prinsip CV dan surat ini berlaku untuk semua langkah karir. Memiliki CV yang baik sangat penting untuk pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, internal, eksternal, promosi, pekerjaan baru, perubahan karir, magang, dan penempatan pengalaman kerja dimanapun atasan atau pembuat keputusan adalah shortlisting atau mewawancarai atau memilih pelamar. Kandidat yang terdaftar pendek dan sukses selalu merupakan orang-orang yang menyediakan CV terbaik dan surat pengantar terbaik kepada pengusaha. What should you include in a CV? If you are applying for a job internationally, be aware that the standard length, format, and tone can vary from country to country. It's a good idea to check the expected format in the country or company you are applying to. Jika Anda melamar pekerjaan secara internasional, ketahuilah bahwa panjang, format, dan nada standar dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sebaiknya periksa format yang diharapkan di negara atau perusahaan tempat Anda melamar. A. Contact detail. Make sure the potential employer has a way of contacting you. Include your full name, telephone number, and email address. A. Yang pertama adalah detail kontak. Pastikan calon atasan memiliki cara untuk menghubungi Anda. Sertakan nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email Anda. B. Photo. In many countries, employers expect to see a professional-looking photo on a CV. In others, like the UK,
Canada, and the USA. The law prohibits employers from asking for a photo, and it is better not to include one. Try to find out if it is useful to include a photo in the working environment you are applying to. B. Foto. Di banyak negara, pengusaha berharap untuk melihat foto yang tampak profesional di CV. Di tempat lain, seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, undang-undang melarang pengusaha meminta foto, dan lebih baik tidak memasukkannya. Cobalah untuk mencari tahu apakah biasanya menyertakan foto di lingkungan kerja yang Anda lamar. C. Education. List and date the most important qualification you have obtained, starting with the most recent. You can also include any professional qualification you have. C. Pendidikan. Daftar dan tanggal kualifikasi paling penting yang telah Anda peroleh, dimulai dengan yang terbaru. Anda juga dapat menyertakan kualifikasi profesional apapun yang Anda miliki. D. Work experience. List and date the job you have held and the companies you have worked for, starting with the most recent. It's usually enough to cover the last 10 years of your work history. Include your job title, responsibilities, and achievement in the job. If you have a lot of work experience, give the job title, but be selective about which responsibilities and achievement you highlight. Reduce the detail about jobs that are less relevant to the role you are applying for and draw attention to the most important experience you bring. D. Pengalaman kerja. Buat daftar dan tanggal pekerjaan yang Anda miliki dan perusahaan tempat Anda bekerja, dimulai dengan yang terbaru. Ini biasanya cukup untuk menutupi 10 tahun terakhir sejarah kerja Anda. Sertakan jabatan, tanggung jawab, dan prestasi Anda dalam pekerjaan. Jika Anda memiliki banyak pengalaman kerja, berikan jabatan tetapi selektif tentang tanggung jawab dan prestasi mana yang Anda soroti. Kurangi detail tentang pekerjaan yang kurang relevan dengan peran yang Anda lamar dan menarik perhatian pada pengalaman paling penting yang Anda bawa. Skills. This could include the language you speak, the computer program you can use well, the class type of your driving license, and any other professional skills you might have that are relevant to the job you are applying for. Keterampilan. Ini dapat mencakup bahasa yang Anda gunakan, program komputer yang dapat Anda gunakan dengan baik, jenis kelas SIM Anda, dan keterampilan profesional lainnya yang mungkin Anda miliki, yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Useful tips before you start getting ready to list your qualification and work express. Here are 8 useful tips to think about. 8 tips berguna sebelum Anda bersiap-siap untuk mencantumkan kualifikasi dan pengalaman kerja Anda. Berikut adalah 8 tips berguna untuk dipikirkan. 1. Keep it short, but not too short. Your CV should be 1-2 sides of A4 paper. If you find you go to much information, summarize and select the most relevant points. If it's hard, then a big consider including more information about your skills and the responsibilities you had in your previous roles. 1. Tetap pendek, tetapi tidak terlalu pendek. CV Anda harus 1 hingga 2 sisi kertas A4. Jika Anda merasa memiliki terlalu banyak informasi, rangkum dan pilih poin yang paling relevan. Jika lebih pendek dari satu halaman,
Pertimbangkan untuk memasukkan lebih banyak informasi tentang keahlian Anda dan tanggung jawab yang Anda miliki dalam peran Anda sebelumnya. To use active verbs when you describe what you have achieved in previous jobs. Use active verbs for a strong positive effect on the reader. For example, to make a thanks for was responsible for use webs like led or managed a team, a project, created or developed products, a positive atmosphere, delivered a result, training, and provide support training. 2. Gunakan kata kerja aktif. Ketika Anda menjelaskan apa yang telah Anda capai dalam pekerjaan sebelumnya, gunakan kata kerja aktif untuk efek positif yang kuat pada pembaca. Misalnya, untuk membuat perubahan dari tanggung jawab, gunakan kata kerja seperti dipimpin atau dikelola, tim atau proyek, dibuat atau dikembangkan, produk atau suasana positif, disampaikan hasil atau pelatihan, dan disediakan dukungan atau pelatihan. Three, intake gaps. Avoid leaving gaps in your employment histories. If you were traveling toward on maternity leave or looking after small children, include that in your CV. C. 3. Isi celahnya. Hindari meninggalkan celah dalam riwayat pekerjaan Anda jika Anda bepergian keliling dunia, cuti hamil atau merawat anak kecil. Sertakan itu di CV Anda. 4. Make sure it up that always in your CV is updated. Include your most recent express at the top of a section. 4. Pastikan itu mutakhir. Pastikan CV Anda selalu update. Sertakan pengalaman terbaru Anda di bagian atas setiap bagian. Five, don't exaggerate or lie. Your potential employer can easily check information about where you have studied and worked. Don't be tempted to lie or exaggerate about your expertise, because sooner or later this will be discovered and may result in your losing to the job. 5. Calon majikan Anda dapat dengan mudah memeriksa informasi tentang di mana Anda telah belajar dan bekerja. Jangan tergoda untuk berbohong atau membesar-besarkan tentang keahlian Anda, karena cepat atau lambat ini akan ditemukan dan dapat mengakibatkan Anda kehilangan pekerjaan. 6. Spend time on the layout. Make sure your CV is clear and easy to read. Use bold point and appropriate spacing. Keep your sentence short. Line up your list neatly and use a professional-looking font. Example, Arial font size
Pastikan CV Anda jelas dan mudah dibaca. Gunakan poin-poin dan spasi yang sesuai. Jaga agar kalimat Anda tetap pendek. Berbaris daftar Anda dengan rapi dan gunakan font yang tampak profesional. Misalnya ukuran font Arial 12. 7. Check for mistake on a CV create a bad impression. Use spell check. Reread your CV and ask someone else to check it for you too before you send it. 7. Kesalahan pada CV menimbulkan kesan buruk. Gunakan pemeriksaan ejaan. Baca ulang CV Anda dan minta orang lain untuk memeriksanya untuk Anda juga sebelum Anda mengirimkannya. 8. Include a cover letter. When you send your CV to apply for a job, you should send it with a cover letter or email to introduce your application. The cover letter should show your professional interest in the role, highlight the skill and experience you bring, and encourage the employer to read the attached CV. 8. Ketika Anda mengirim CV Anda untuk melamar pekerjaan, Anda harus mengirimkannya dengan surat lamaran atau email untuk memperkenalkan aplikasi Anda. Surat lamaran harus menunjukkan minat pribadi Anda dalam peran tersebut, menyoroti keterampilan dan pengalaman yang Anda bawa, dan mendorong majikan untuk membaca CV terlampir. This is example of curriculum vitae. Reading a good CV takes time and is hard work, but these tips and your effort will help you get the best possible start in your job search. Good luck. Thank you for your listening. My authors we have shared the benefits for all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.